muna! Uy. Dito! Ba, takbo ba, ma? Doon! Paloob! Paloob! Wait lang. Sige! Tira. Sige! Uy, sige kayo! Tingnan nyo. Ayan na guys, ayan na. Malapit na. Malapit na guys. Uy, ito! Malakas yan! Malakas yan to! Dito! Malakas tama nyo. Doon! Doon daw! Doon daw! Doon. Bomba yung sabi. Sa kanya ha. Parang bomba May yun. Yossi ay pay lighter. Pa-video! Parang bomba Lighter. yun. Wala. Pa-video! Ito gamit eh. Ito pala. Pa-video po! Walang lighter? Wala, ito lang. Walang katol. Pa-video! Uy, tayo! Yun nga yung shield natin eh! Kasi yan, ano yun, malaki yun. Safe ka dyan. Diba safe tayo dito? Gusto dyan, ihagis yan. Lakas pa naman yan. Ah, guys, agis. Si agis guys. Bow! Uy! Oh, yung ano, yung katon! Yan na! Uy, wala pa yung tataktan, gagi! Last yan! Magiging flash magiging flashback yan! Yan na! Yan na! Yan na! Yan na! Wala! Bingi ako. Tangina! Yan na! Wag ako, may katul lang ako eh. Layo ko na, tumakbo pa ako eh. Wait lang! Wait lang ah! Uy, saan ba kayo? Dito! Uy! Alis! Yan. Sobrang dilim kasi guys, kasi gabi na yun. Pre! Pag naputokan siya. Para. Ilawan mo ka. Mabidyoan mo, mabidyoan mo. Okay, bibidyoan ko. Naka-video to? Nakabidyo na. Mabidyoan mo. Hindi mo dyan. Ay, masisira yan. Masisira yung cellphone ni Papa. Malakas yan. Uy, kay Papa yan. Lighter dapat eh. Katol! Kay Papa yan. Hindi yan. Ah. Ito lang pinasindi namin eh. Wala Wala. babayaran. Please, yung mga tenga nyo. Ay, masisira yung cellphone ban. Sira yung cellphone. Yago, sira yan. Malakas yan. Bang, sira yung ban. Oh, sira. Diba? Video.